नसीब वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से कबल जो ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से बात कर रहे थे और बात यही हो रही थी कि हु आर द लूजर्स। ब्रेक में जब डिटेल पे बात हुई तो उनका कहना यही है कि डेफिनेटली अमेरिका इज़ द लूज़र इन अफगानिस्तान, और जब अमेरिका लूजर्स है वो मुज़ाकरात भी करना चाहता है तो डेफिनेटली उसको जो कंडीशंस माननी पड़ेंगी वो तालिबान की ही माननी पड़ेंगी, क्योंकि लूजर अपनी कंडीशंस नहीं रखते। बहरहाल मैं चलूँगी जाहिद खान साहब की जानिब। जाहिद खान साहब बताइएगा कि अब किस तरह से हम तो कहा तो जाता है कि जी मुज़ाकरात, लेकिन इनसे मुज़ाकरात करने हैं जब वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आने को तैयार ही नहीं है। बुरहानुद्दीन रब्बानी का मैंने जिक्र किया, उनका कत्ल अभी कुछ दिन पहले इसी वजह से हो गया कि वो एक मिडिल मैन का रोल प्ले कर रहे थे बिटवीन बोथ ऑफ देम। फिर अब क्या किया जाए? नदिया आप बिल्कुल सही बात कर रही है, और दूसरी बात मैं चूँकि वो ब्रिगेडियर साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। हमारे इधर कुछ एनालिस्टों के और कुछ रिटायर्ड जर्नलों का यही सोच है कि जी वो लूज़र है और भाग रहे और भागने के लिए देख रहे, वो अपनी जगह पे। लेकिन जिस तरह आपने बात की बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब के कत्ल के बाद आपके ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में आवाम सड़कों पर आए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनने मुर्दाबाद के नारे लगाए। आप मुझे बता दें कि अगर एक तरफ आप ये बात करते हो तो दूसरी तरफ आप उस कौम को जो आपके नेबर है, यानी आप उसको देखें, आप हमसाया को नहीं बदल सकते, बाहर सारी चीज़ों को बदल सकते हो। जिस हमसाया के आज करज़ई साहब आपके साथ बात करने को तैयार नहीं है, और वो करज़ई साहब भी उससे पहले अमेरिकन से पहले आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है। खुदारा इस चीज़ों को इतना न सोचे। देखें ये कि हमारे जो खिता है या जो हमारे ये एरिया है इसको अमन कैसे मिले और किस तरीके से अमन आ जाए, उस तरीके के लिए हमें सोचना चाहिए, उसके लिए हमें बैठना चाहिए। मैं यही फिर भी यही बात करना चाहता हूं कि ये तीन ममालिक जब तक नहीं बैठे हो, और आपने जिस तरीके से किया, बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब क्या कर रहा था, वो डायलॉग कर रहे थे, वो तालिबान के बीच में भी जा रहे क्योंकि उनके भी ताल्लुकात थे। लेकिन मुझे ये बताएं ना, लेकिन जाहिद साहब मुझे इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि तालिबान 1 पॉइंट एजेंडा पे वो कहते हैं कि जब तक ये गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान से निकल नहीं जाएगी मुज़ाकरात की मेज पे नहीं बैठेंगे। देखिए उसी बात पे मैं आना है। अगर आप यही सोचेंगे कि जी अमेरिकन लूजर में आ गया और वो तालिबान की वो 1 पॉइंट एजेंडा मानेंगे और उसे करेंगे, मेरे ख्याल में ये इसमें मुश्किलात होगी, ये बात बनेगी भी नहीं। और आप ये कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट द लूजर, अमेरिका इज नॉट द लूजर। नहीं, मैं ये कहता ना लूजर है या नहीं, मैं तो लूजर की बात ही नहीं करता। न तालिबान लूजर है, ना अमेरिकन लूजर है, ना अफगानी लूजर है, ना पाकिस्तान लूजर है। हम सब मिलकर इस दलदल में फंसे हुए, इस दलदल से निकलने के लिए हम सब फंसे हुए और हमें सब लूजर समझे। हम सबको निकलना चाहिए उससे कि हमें अमन हो। हमारी मैशत भी बैठ रही है, हमारी महंगाई और बेरोजगारी और एनर्जी का हमारा मसला है, हमारे यहाँ पे एजुकेशन का मसला है। आपका कौन सा जगह महफूज है? आपका मस्जिद महफूज नहीं है, आपका लेकिन हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान में जो अमन है वो अफगानिस्तान में अमन से मशरूत है। यस, यही हम कह रहे हैं कि जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा पूरे इस खिते में अमन नहीं आएगा। झगड़ा साहब, और जब अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हुआ है, पूरा खिता डिस्टेबलाइज हो चुका है। एग्जैक्टली झगड़ा साहब से बात करती हूँ। झगड़ा साहब, आप लोग भी बात मुज़ाकरात की बार बार करते रहे हैं और आप तो क्लियर ये बात कह रहे हैं, शायद इतना क्लियर जो है वो जाहिद खान साहब नहीं कह रहे या शायद ब्रिगेडियर हारिस साहब भी नहीं कह रहे, लेकिन आप लोग ये कहते हैं कि कोई हमला या कोई भी जो तलवार बंदूक उठा देना या इस किस्म की जो चीज़ें हैं, इस किस्म की जो ऑपरेशन करवाई हैं, मसाइल का हल नहीं है मुज़ाकरात। बट किससे मुज़ाकरात करें? सवाल तो ये, हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ग्रुप ही नहीं है, चलो जी बात ही मुक गई। फिर अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में वो जिनसे मुज़ाकरात के अमेरिका चाहता है, जिनसे हम कोशिशें अगर कर भी रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जब तक इत्तेहादी फौज अमेरिका से नहीं निकलेगी हम मुज़ाकरात करेंगे ही नहीं। कैसे लेकर आएंगे मुज़ाकरात की टेबल पर? शुक्रिया जी। मैंने पहले ही आपको कहा, जाहिद खान ने भी इत्तेफाक किया कि तीनों कुव्वतें बैठ के ये फैसला करेंगी, और हमेशा मैंने कहा कि अमेरिका को पहले बिठाना पड़ेगा और उनको बावर कराना पड़ेगा कि आप डिक्टेशन भूल जाएं, आप हमें छोड़ दें, हम अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक ये देखें, इस मसले को हल कर सकते हैं। अब जहाँ तक ब्रिगेडियर साहब की एक बात से मुझे बिल्कुल इत्तेफाक है कि इस वक्त, हाँ, जाहिद खान की इस बात से भी मुझे इत्तेफाक है कि हम सब एक दलदल में फंस गए हैं, लेकिन इस दलदल में फंसाने वाला हमें कौन है? वो अमेरिका है। अब अमेरिका ने हमें इस दलदल में अगर फंसा दिया है तो उसको ये बावर कराना पड़ेगा कि बाबा आपने इस दलदल में तो हमें फंसा दिया है, ख़ुद तो आप ऑनरेबल एक्विटल जो ब्रिगेडियर साहब ने अल्फाज यूज़ किए, एग्जैक्टली दे वांट ऑनरेबल एक्विटल। ये बात हकीकत है कि वो ये जान चुके हैं कि यहाँ पर वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। उनके लिए बेहतरीन रास्ता जो है
وہ ہے ڈائلاگ کا اور قوت کا استعمال جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے، جو کہ ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں۔ جھگڑا صاحب امریکہ کو سمجھائے گا کون کہ جی وہ یہ نہیں مانتے ہم کہ یہ لوزر ہیں یا نہیں، میرے خیال میں کلیئرلی کہنا چاہیے کہ انہوں نے خود ایڈمٹ کر لیا ہے، ہم نے تو انہیں نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہم مذاکرات، ہم تو کہہ رہے تھے شروع سے کہ مذاکرات، اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات بھی تب کامیاب ہوں گے کہ یہاں کی جو قوتیں ہیں ان کو پھر آپ فری ہینڈ دیں گے کہ جی اب آپ اپنے مسئلوں کو۔ مگر جھگڑا صاحب بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ کہتی ہیں نا کہ وہ کس طرح تیار ہوں گے، آپ وہ تو ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں اس میں ہمیں واقعی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اڈاپٹ کرنے پڑیں گے، ان کو باور کرانا پڑے گا۔ دیکھیں ان کی ایک بلیف ہے طالبان کی، جو افغان طالبان ہیں، کہ امریکہ آ کر ہمارے ملک پہ قابض ہو رہا ہے۔ اب امریکہ کو جب آپ باور کرا دیں گے اور وہ جو آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکا ہے وڈرال آف فورسز، تو پھر وڈرال آف فورسز کا ایک شیڈول دے۔ میں آپ کو شرط لگا کے کہتا ہوں کہ جب وہ شیڈول اناؤنس کریں گے تو آپ کے یہ لوگ شیڈول تو اناؤنس کیا ہے نا بریگیڈیئر صاحب، اناؤنس کیا ہوئے شیڈول کی کیا بریگیڈیئر صاحب شیڈول اناؤنس کیا ہے نا 2014 کا۔ کرنے کے مقصد میرا یہ ہے کہ شیڈول اناؤنس کر کے پریکٹیکلی ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس شیڈول پہ آپ کو عمل کرنے لگے ہیں۔ پھر یہ لوگ جو آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بالکل یہ تو نہیں چاہتے کہ وہ مریں اور یہ ساری عمر لڑائی کرتے رہیں، لیکن ان کے کچھ تحفظات ہیں، ان کو یہ شک ہے، ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کے ملک میں امریکہ آ کر قابض ہو گیا ہے۔ اب جب فورن فورسز اس طرح آ جاتے ہیں، جی بریگیڈیئر صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ امریکہ کو جو انہوں نے ایک شیڈول دیا ہوا ہے کہ 2014 تک انہوں نے ودرا کرنی ہے، اس کے بعد ان کا کامبیکٹ ختم ہو جائے گا اور ایڈمنسٹریٹو ٹروپس ان کے رہ جائیں گے جو کہ وہ پرماننٹ رہیں گے۔ ایک بات تو بڑا کلیئر ہم رکھیں کہ امریکہ افغانستان سے نہیں جائے گا، دے آر ہیئر ٹو اسٹے پرماننٹ، اور اس کے لیے انہوں نے جو اتنے ٹریلینز آف ڈالرز یا بلینز آف ڈالرز خرچ کیے ہیں اور انڈر گراؤنڈ بیسز بنائے ہیں، دے آر ہیئر ٹو اسٹے پرماننٹ۔ وی شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس اسٹیک ہولڈرز میں ہمیں یہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایران از آلسو اے اسٹیک ہولڈر ان آل دیز ایشوز۔ تو جب تک ایران کو بھی ہم انوالو نہیں کریں گے یہ پرابلم سالو نہیں ہوں گے، اور وہ کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ایران کو انوالو کیا جائے، لیکن پاکستان ایران اگر دے آر آن دا ون گریڈ، آئی تھنک پاکستان کے لیے بہت ہی بہتر حالات ہوں گے اور پاکستان ول بی ان اے اسٹرانگ پوزیشن ٹو نیگوشیٹ اینڈ فائنڈ اے بیٹر سولوشن پرماننٹ۔ بریگیڈیئر صاحب یہ پرماننٹ صاحب کی مراد کیا ہے؟ کیا ایجنڈا ہوگا کہ پرماننٹ وہ افغانستان میں رہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں پرماننٹ رہنا وہ اس لیے چاہ رہے ہیں، انہوں نے افغانستان سے کافی نیگوشیشن کر لی ہیں، وہ 25 سے 30 ہزار وہ یہاں پر ٹروپس رکھیں گے۔ انہوں نے افغانستان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کا پلان کیا ہوا ہے، ناردرن افغانستان، سینٹرل جہاں وہ فورٹرس میں رہیں گے، اور نیچے ساؤتھ میں وہ جو طالبان کے ساتھ آہستہ سے لڑائی کرتے رہیں گے، اور وہ یہاں پر پرماننٹ بیٹھیں گے کیونکہ ڈیزائن جو گرینڈ ڈیزائنز ہیں وہ دے آر ویری کلیئر، دے آر آن دا ماؤتھ آف سینٹرل ایشیا، چائنا، ایران، پاکستان، گوادر اینڈ گوئنگ ٹو پرشین گلف۔ ٹھیک ہے زاہد خان صاحب مجھے ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب ایک میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بریگیڈیئر صاحب نے جو بات کی کہ ایران از آلسو بالکل صحیح بات کی، میں اس کو یقیناً یہ بات سپورٹ کرتا ہوں، میں یہی کہتا ہوں کہ یہی بات ہونی ہے۔ ٹھیک ہے جی جھگڑا صاحب، یہی کیونکہ جی میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو انہوں نے بریگیڈیئر صاحب نے جو بات اٹھائی ہے ایران کی، یہ جنون سٹیک ہولڈر کی، ایبسولوٹلی اگر بریگیڈیئر صاحب جو بات کر رہے ہیں اس سے پھر اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس سے بھی آگے اور بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں تمام جو مسلم کنٹریز ہیں وہ تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ امریکہ نے جو پروگرام بنایا ہوا ہے اور اگر اس پہ عمل انہوں نے کرنا ہے تو وہ تو انہوں نے پورے مڈل ایسٹ کے جو بارڈرز ہیں اس کو ری ڈرا کیا ہوا ہے، اس میں امریکہ بھی ہے، اس میں ایران بھی ہے، افغانستان بھی ہے، اس میں پاکستان بھی ہے، اس میں سعودی عربیہ بھی ہے، اس میں ٹرکی بھی ہے۔ یہ وہ تو ایک بہت گرینڈ پروگرام کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ کریں گے اس میں تو جی زاہد خان صاحب لاسٹ کامنٹ، زاہد خان صاحب لاسٹ کامنٹ۔ برگیڈیئر صاحب کے اور جھگڑا صاحب کے بات میں فرق ہے۔ برگیڈیئر صاحب نے جو بات کی وہ بالکل صحیح ہے، اس میں ایک جو امریکہ ہے اس کے کچھ ٹروپ رہیں گے سینٹر میں، یہ بالکل صحیح ہے۔ ناردرن الائنس جو سائڈ ہے اس کو الگ رکھ لیں گے، ادھر لڑائی لڑتے رہیں گے، بالکل جائیں گے نہیں، یہ میں بالکل اس سے متفق ہوں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایران کا جو اس نے ذکر کیا بالکل صحیح ہے، کیونکہ ایران کی بھی اپنا
इंटरेस्ट है और उस ईरान के जब इंटरेस्ट को आप मौका नहीं दोगे तो वो भी मुदाखलत करेगा, वो भी आपने देखा कि वो भी अपने काम करता है। तो इसलिए जब भी मैंने यही जब हमने इब्तिदा में अर्ज की कि हम तीनों ममालिक को बैठना चाहिए, उसमें फिर ईरान को भी है, क्योंकि ईरान अमेरिका के साथ बैठना नहीं चाहता है, और वो जब ये एक सोल्यूशन निकलेगा फिर उस पर अमल होगा। ठीक है, बहुत बेहतर। ज़ैद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, झगड़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर हारिस साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जो यहाँ पे स्टेट हैं, जो जमातें हैं, उनका कहना यही है कि हल सिर्फ मुज़ाकरात में है, और अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, ये हमले की बातें की जाएंगी, उसमें रिजल्ट नहीं निकलता। हम मुख्तसरन बात यही कर रहे थे और लग भी यही रहा था कि जो डैमेजेस हुए हैं पिछले दिनों पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस को, उसके रिपेयर के लिए बात की गई है, और बहुत ज़्यादा कोशिश ये की जा रही है कि उसके जो नुकसान है उसको भी ज़ायल किया जाए। लेकिन ये बात हमें याद रखनी ज़रूरी है कि अमेरिका जो भी कर रहा होता है या जो भी उसका एजेंडा होता है वो अपने मीडिया के ज़रिए उसको सामने लेकर आता है, जबकि पाकिस्तान मीडिया से सब कुछ छुपाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें क्लियर कहा गया है कि यूएस ऑफिशियल डिलीवर वार्निंग इन पाकिस्तान ओवर एक्सट्रीमिस्ट। इस वार्निंग की यहाँ पर बात नहीं कही गई है, लेकिन बहरहाल मीडिया में ये रिपोर्ट सामने है, न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल है, आप लोग भी देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए प्रोग्राम है कोई जवाब से नादिर मिर्जा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।